बढ़ते हैं आगे की बुलेटिन की ओर। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। अब बढ़ते हैं आगे की बुलेटिन की ओर। आलू बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन वैक्सीन को लेकर हंगामा देखा जा रहा है। लगातार लोग स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। लोगों की तरफ से की जा रही शिकायतों के मिलने के बाद सोमवार रानीगंज तृणमूल के विधायक तापस बैनर्जी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और बीएमओएच मनोज शर्मा से मिलकर समस्या का जल्द समाधान करने का आदेश दिया। उसमें खाली बना नहीं सकते आप। अरे तो बाबा रानीगंज की ग्रीन वॉलंटियर संस्था लॉकडाउन के दिन से ही लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। हर एक दिन संस्था बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ में गरीबों, असहाय और कोरोना मरीजों के बीच पौष्टिक भोजन बांट रही है। वहीं सोमवार भी ग्रीन वॉलंटियर संस्था की तरफ से रानीगंज बस स्टैंड में भी असहायों के बीच फूड पैकेट बांटे गए। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा स्थित 88 नंबर वार्ड में तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से 100 गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक तापस बैनर्जी के हाथों किया गया। दुर्गापुर नगर निगम के 12 नंबर वार्ड आमराई ग्राम में रविवार की सुबह को पार्षद बबीता मुखर्जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे ग्राम को कोरोना महामारी से रोकने के लिए सैनिटाइज किया गया। साथ ही इलाके के लोगों में मास्क भी वितरित की गई। आजकल के दौर में हमारा परिवेश भारी संकट में है और दूसरी तरफ ये कल कारखानों के धुएं से उन्नयन से लुप्त होती नजर आ रही है बाबुई पंछी और उनके घोंसले, जिसके कारण तांती पक्षी के द्वारा शिल्प लुप्त के कगार पर है और लोगों ने वन दफ्तर को इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कोरोना महामारी की वजह से रक्त संकट गहरा रही है, उसे दूर करने के लिए जिला पुलिस की तरफ से ओंदा थाना की पुलिस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके अलावा एक्टिव गाछ कोरोना महामारी की वजह से रक्त संकट गहरा रहा है, उसे दूर करने के लिए जिला पुलिस की तरफ से एवं ओंदा थाना की पुलिस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके अलावा एक्टिव गाछ एक्टिव प्राण इस नारे के साथ रक्तदाताओं के हाथ में पुलिस ने पेड़ सौंपे। देश भर में चल रहे कोरोना महामारी के बीच लोगों की सेवा करने के लिए बर्नपुर की इस्को ने जंबो कोविड-19 यूनिट का निर्माण किया था, जिसका उद्घाटन इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, मगर अभी तक इसे लोगों की सेवा के लिए चालू नहीं किया गया। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ लॉकडाउन, ऐसी परिस्थिति में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दिन मजदूरी करने वाले लोगों के पास न तो खाने की व्यवस्था है और न ही कमाई का कोई जरिया है। वहीं इनसे सहायता करने के उद्देश्य से आसनसोल के मोहिशिला के कुछ निवासियों ने पास ही आके संस्था का गठन कर जरूरतमंदों की मदद करने का बीड़ा उठाया। कोरोना महामारी के इलाज के लिए काजोड़ा यंग स्पोर्टिंग क्लब की पहल पर काजोड़ा हाई स्कूल प्रांगण में सेफ होम सेंटर का शुभारंभ किया गया। सेफ होम का उद्घाटन तृणमूल नेता अभिजीत खट्टर ने किया। कोरोना के मामले प्रतिदिन ही बढ़ते जा रहे हैं, वहीं लोगों की सहायता करने हेतु सोमवार को रूपनारायणपुर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सह विशेष व्यवसायी हारो दास की बेटी रिया दास और दामाद अभिजीत दास ने राज्य सरकार की पाठेकेरी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए 20,000 रुपए नगद राशि का अनुदान दिया। सहारनपुर ब्लॉक के 11 ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार से टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले सिर्फ ब्लॉक के पीठाकेरी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन दी जा रही थी एवं लोगों की भीड़ को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम में टीकाकरण का शुरुआत हुआ। काकसर शिवपुर वन अंतर्गत फूलझोड़ी क्षेत्र में विद विहार ग्राम पंचायत अंतर्गत जंगल में खुलेआम पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि रात के अंधेरे में कुछ बदमाश पेड़ काटकर जंगल साफ कर रहे हैं। आगे जाते हैं मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।
रानीगंज की ग्रीन वॉलंटियर संस्था लॉकडाउन के दिन से ही लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। हर एक दिन संस्था बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ में गरीबों, असहाय और कोरोना मरीजों के बीच पौष्टिक भोजन बांट रही है। वहीं सोमवार भी ग्रीन वॉलंटियर संस्था की तरफ से रानीगंज बस स्टैंड में भी असहायों के बीच फूड पैकेट बांटे गए। रानीगंज की ग्रीन वॉलंटियर संस्था लॉकडाउन के दिन से ही लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। हर एक दिन संस्था बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ में गरीबों, असहायों और कोरोना मरीजों के बीच पौष्टिक भोजन बांट रही है। सोमवार भी ग्रीन वॉलंटियर संस्था की तरफ से रानीगंज के बस स्टैंड में गरीब असहाय के बीच फूड पैकेट बांटे गए। इस दिन पश्चिम बर्धमान जिले की सभाधिपति सुभद्रा बावरी भी मौजूद थी। संस्था की तरफ से सुभद्रा बावरी के हाथों पैकेट बंटवाकर आज के कार्य का शुभारंभ हुआ। वीडियो पर इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला के पूर्व सभाधिपति विश्वनाथ बावरी भी मौजूद रहे। इनके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, संतोष सिंह, अरुण गोराई मुख्य रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा स्थित 88 नंबर वार्ड में तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से 100 गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक तापस बनर्जी के हाथों किया गया। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा स्थित 88 नंबर वार्ड में तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से 100 गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई। इस दौरान रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी भी मौजूद थे। तापस बनर्जी के हाथों इसका शुभारंभ किया गया। 100 लोगों में प्रत्येक को 5 केजी चावल, 3 केजी आलू और सेवोलिन साबुन बांटा गया। 100 लोगों में प्रत्येक को 5 केजी चावल, 3 केजी आलू और सेवलोन साबुन बांटा गया। कोरोना महामारी की वजह से राज्य में लॉकडाउन लगा दिया है ताकि इसकी रफ्तार को कम किया जा सके। लॉकडाउन की वजह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व सरकारी ऑफिस, कल कारखाने बंद कर दिए गए हैं। नतीजा, रोजाना कमाने खाने वाले गरीब मजदूर पर पेट भरने की भी समस्या आ खड़ी हुई है। इन लोगों की समस्या कुछ हद तक दूर करने के लिए ही विभिन्न संस्थाएं जहां आगे आई हैं, वहीं जो यूथ कांग्रेस की तरफ से भी खाद्य सामग्री बांटी जा रही है ताकि राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इस कार्यक्रम में तृणमूल यूथ कांग्रेस के 88 नंबर वार्ड प्रेसिडेंट राहुल पाल के अलावा प्रियोपाल, कृष्णा साव, रतन सिंह, मानस तफादार और सूरज बर्मन मुख्य रूप से उपस्थित थे। গ্রহীতা কোনো ধন্য হয় না, দাতা ধন্য হয়। যেহেতু গ্রহীতা এই সুযোগটা তাকে করে দিচ্ছে, এই অতিমারির সময় আমরা দেখছি সব জায়গায় কিছু ছেলে তারা নিজের নিজের উদ্যোগে যেসব মানুষরা দিন আনে দিন খায়, লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে, তাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছে। সবটা যে করতে পারছে তা নয়, কিন্তু করার চেষ্টা করছে। আমি এই কথাটা এই জন্যই বলছি, সবে নির্বাচনটা পেরিয়ে গেছে, আপনারা ভোটের ফলাফল জানেন। এই জায়গাটি যেখানে দাঁড়িয়ে আমি ভাষণ দিচ্ছি, সেখানে আমাদের দল 87টি ভোট পেয়েছে, মাত্র 87। আর একটি দল যেখানে ভোটের সময় আসে, গরিব মানুষকে কিছু কথা বলে, তাদের ভোটগুলো ঝুড়ি ভরে নিয়ে চলে যায়, তারা 450 ভোট পেয়েছে। তো আমি এই জন্য তাদের বলছি যে এখন তো আর ভোট নেই মা, আর আমাকে ভোট চাইতেও আমি আর আসিনি।
যখন এসেছিলাম মানুষ বিশ্বাস করেনি, মানুষ আরেকটি দলের প্রার্থীকে এই এলাকা থেকে ঝুড়ি ভরে ভোট দিয়ে দিয়েছে। আমি এই জন্যই বলছি যে আজকে তারা কোথায়, যারা ঝুড়ি ভরে ভোটটা নিয়ে চলে গেল। এই ওয়ার্ডে কত ডেপুটিতে 2,500 হারলাম, এবং যারা আচ্ছা না, এটা যেহেতু নির্বাচন তাই জন্য আমি বলছি, এটা বলাটা আমার ঠিক হচ্ছে কিনা আমি জানি না, যে যারা গরিব তারা চিরকাল গরিব থাকে, তাদেরকে এক শ্রেণীর মানুষ ঠকিয়ে যায়, ঠকিয়ে নিজের কার্যসূচি করে চলে যায়। আজকে দেখবেন কাউকে আপনি দেখা পাবেন না। যারা সেই সময় দরজায় দরজায় ঘুরে বলেছিল এই করে দেবো সেই করে দেবো, হ্যান কারেঙ্গা ত্যান কারেঙ্গা, তাদের দেখা আপনি পাবেন না। রানীগঞ্জ শহরে কোথাও দেখা পাচ্ছি না, অথচ এই শহর থেকে তারা প্রায় 11-12 হাজার ভোটের লিড পেয়েছে রানীগঞ্জ শহর থেকে। এবং এটা বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই, স্বীকার করতে লজ্জা নেই। 3টে ওয়ার্ড ছাড়া আমরা রানীগঞ্জে কোনো ওয়ার্ডে জিততে পারিনি, অথচ মমতা ব্যানার্জির কাজ চলছে, আমরা যারা তার কর্মী আমরা কাজ করছি, রেশনের কাজ চলছে। কিছুদিন পর উনি বলছেন দুয়ারে রেশন পৌঁছে দেবেন, সে পরিকল্পনা মাফিক কাজ চলছে। আমি এটা মানুষকে সজাগ করার জন্য আবার বলছি, আমরা মানুষরা, গরিব মানুষরা বারবার ঠকে, বারবার ঠকে, বারবার ঠকে। আবার তারা একদিন আসবে, আবার কিছু বড় বড় কথা বলবে, আবার কিছু স্বপ্ন দেখাবে, মানুষগুলো স্বপ্ন দেখবে, এবং যখন শেষ হয়ে যাবে তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হবে। এটা চিরকাল নিয়ম এটা। তো আজকে আমি আপনাদের প্রত্যেককে, আপনাদের সুচিন্তিত, আপনাদের চিন্তার কাছে আমি ভাবতে অনুরোধ করছি, যে যেসব কর্মীরা সেদিন ছিল তাদের জন্য, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, ভাই তুমি কোথায়, আজকে তোমার লোক কোথায়? এটাও নাই। এবং আমাদের কাছের মানুষ, কাজের মানুষ তাপস ব্যানার্জি, আমাদের যে বিধায়ক আছেন, ওনার সহযোগিতায়, একান্ত সহযোগিতায় আজ আমরা 88 নম্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মোটামুটি আপনার 100টা ফ্যামিলির হাতে কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলাম। এটা আমাদের আজকে একটা শুরু হলো। এবার 100 জনেই তো গোটা ওয়ার্ড শেষ হয়ে যায় না, এখানে এমন অনেক আছে যারা আমার কাছে বলেছেন আমরা তাদেরকে আস্তে আস্তে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো। এই যে একটা সূচনা ছিল, শুধু তাপসদা আসবেন, নিজের হাতে সূচনা করলেন, আমাদের একান্ত অনুরোধ ছিল, সহযোগিতা তো আছেই দাদার, বাস এটাই আমাদের ছিল। কি প্রদান করলেন খাদ্য? এখানে আমাদের 5 কিলো চাল আছে, 3 কিলো আলু আছে, এবং যেহেতু করোনা মহামারী, হাত ধোয়ার জন্য একটা সেভনল সাবান দিয়েছি। রাহুল পাল, 88 নম্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 12 नंबर वार्ड आमराई ग्राम में रविवार की सुबह को पार्षद बबीता मुखर्जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे ग्राम को कोरोना महामारी से रोकने के लिए सैनिटाइज किया गया। साथ ही इलाके के लोगों में मास्क भी वितरित की गई। दुर्गापुर नगर निगम के 12 नंबर वार्ड आमराई ग्राम में रविवार की सुबह पार्षद बबीता मुखर्जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे ग्राम को कोरोना महामारी से रोकने के लिए सैनिटाइज किया गया एवं साथ ही इलाके के लोगों में मास्क भी वितरण की गई। बबीता मुखर्जी ने बताया कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक ही उपाय है सैनिटाइज करना, जिससे कोरोना को रोका जा सकता है। इसके अलावा लोगों में जागरूक भी किया कि मास्क पहनना, अपने हाथ को सैनिटाइज से साफ करना, घर को साफ रखना, तभी हम इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। इस दौरान तृणमूल कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ থেকে আজকে স্যানিটাইজার করা হচ্ছে, পুরো গ্রামটাই করা হবে, দোকানে দোকানে করা হচ্ছে, পোস্ট অফিস করা হলো, স্কুলটাও করা হবে, স্কুলগুলো সব করা হবে। কি কারণে স্যানিটাইজ হচ্ছে আজকে? আজকে দেখতেই তো পাচ্ছেন কত কোভিড আক্রান্ত মানুষে মারা যাচ্ছে, মানুষকে সচেতন করার জন্য, যেন জীবাণুমুক্ত করার জন্য, আগামী দিনগুলো সুস্থ থাকে, ভালো থাকেন যেন। জীবাণুমুক্ত করার জন্যই কি হ্যাঁ, জীবাণুমুক্ত করার জন্য আজকে আমাদের স্যানিটাইজার করা হচ্ছে। আপনার নাম? बबीता मुखर्जी, काउंसिलर 12 नंबर वार्ड। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे जाते हैं मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসো
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सारनपुर ब्लॉक के 11 ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार से टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले सिर्फ ब्लॉक के पीठाकेरी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन दी जा रही थी एवं लोगों की भीड़ को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम में टीकाकरण का शुरुआत हुआ। सालनपुर ब्लॉक की 11 ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार से टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया। आपको बता दें कि पहले सिर्फ ब्लॉक के पीठाकेरी स्वास्थ्य केंद्र में ही कोविड वैक्सीन दी जा रही थी, जिससे आम लोगों को भारी भीड़ लग जाती थी। इसीलिए ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी समेत सालानपुर ब्लॉक अधिकारी एवं पंचायत समिति के पहल से भीड़ को काबू में करने के उद्देश्य से ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई, जहां प्रतिदिन 100 लोगों समेत दुकानदारों और व्यापारियों को वैक्सीन दी जाएगी।
सालनपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना महामारी के इलाज के लिए काजोड़ा यंग स्पोर्टिंग क्लब की पहल पर काजोड़ा हाई स्कूल प्रांगण में सेफ होम सेंटर का शुभारंभ किया गया। सेफ होम का उद्घाटन तृणमूल नेता अभिजीत घटक ने किया। कोरोना महामारी के इलाज के लिए काजोड़ा यंग स्पोर्टिंग क्लब की पहल पर काजोड़ा हाई स्कूल प्रांगण में सेफ होम सेंटर का शुभारंभ किया गया। सेफ होम का उद्घाटन आसनसोल नगर पालिका के पार्षद व तृणमूल नेता अभिजीत घटक ने किया। इस दौरान अंडाल बीडीओ सुदीप्तो विश्वास, अंडाल थाने के पुलिस अधिकारी, स्थानीय तृणमूल नेता मलय चक्रवर्ती, श्रवण कुमार पासवान, शंकर कर्स आदि मौजूद रहे। श्रवण कुमार पासवान ने कहा कि हल्की कोरोना लक्षण वाले मरीजों को सुरक्षित इलाज मिलेगा। इस सेफ होम में 15 बिस्तर वाले सेफ होम में ऑक्सीजन, डॉक्टर समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। काजोड़ा हाई स्कूल এবং यंग स्पोर्टिंग क्लब তাদের যৌথ উদ্যোগে এখানে একটা কোভিড সেফ হোম করা হয়েছে। এই অঞ্চলে কোভিড সেফ হোম ছিল না। এই কোভিড সেফ হোম করাতে যদি কোনো মানুষের কোভিড হয়, যাদের সিমটম কম থাকে, সেই সব মানুষকে এখানে আইসোলেশন করে রাখা সম্ভব হবে। যার বাড়িতে ধরুন ঘর কম আছে, একটা রুম আছে, 4-5টা পরিবারের লোক আছে, সেই সব মানুষরা যদি সেখানে থাকে তাহলে তার পরিবারের লোকের সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। কিন্তু তাকে যদি সেখান থেকে সরিয়ে এনে সেফ হোমে রাখা যায় তাহলে কিন্তু সে সেফ হোমে ট্রিটমেন্ট পাবে এবং তার পরিবারের মানুষও সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে, সেই এলাকার মানুষ সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে। এই কারণেই সেফ হোম করা, যে প্রাথমিক যে চিকিৎসা সেই চিকিৎসাটা তারা পাবেন এবং তাদের কম সিমটম থাকবে, সেই সব মানুষরা এখান থেকে সুস্থ বাড়ি ফিরতে পারবে। কতটা বেডের ব্যবস্থা করেছে? এখানে আপাতত 10টা বেড করা হয়েছে, 15টা বেডের এখানে পারমিশন আছে, এখন 10টা বেড করা হয়েছে। যদি দেখে আমরা পেশেন্টের সংখ্যা বাড়ছে তাহলে এই 10টা থেকে 15টা বেড। আপনার পরিচয়? অভিজিৎ ঘটক। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कक्सर शिवपुर वन अंतर्गत फूलझोड़ी क्षेत्र में विद विहार ग्राम पंचायत अंतर्गत जंगल में खुलेआम पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि रात के अंधेरे में कुछ बदमाश पेड़ काटकर जंगल साफ कर रहे हैं। অভিযোগ বলতে আমাদের যে জঙ্গলটা আছে, এই জঙ্গলটা বীরবাবুকে বারবার বলা সত্ত্বেও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কিন্তু রাখছে না। তো গাছের আমার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। গাছের ক্ষতি হওয়ার ফলে আমাদের যে অক্সিজেনের অভাবটা হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা যাতে মানে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বীরবাবু পালন করে তার জন্য ব্যবস্থা করুন। জঙ্গল কি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, অনেক ফাঁকা, মানে পুরোটাই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে একদম। ওটা কোনো সময় দিনেও কাটছে, আবার রাত্রেও কাটছে। আমাদের এলাকাতে হচ্ছে জঙ্গলে দিনরাত গাছ কাটা চলছে, ফলে আমাদের গাছ একদম জঙ্গল ফাঁকা হয়ে গেছে। কারা কাটছে সেটা তো দেখিনি আমরা, ধরুন তো গাছ আমরা যখন জঙ্গল দিকে পা দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখছি গাছ কাটা রয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে এভাবে যখন অক্সিজেনের সংকট তৈরি হচ্ছে তখন কি দুষ্কৃতীরা তাদের প্রকোপ হ্যাঁ, কি করছে তখন?
তখন তারা গাছ কেটে বিক্রি করছে। জ্বালানি করার জন্য আনছে। হ্যাঁ, অক্সিজেনে ঘাটতি হচ্ছে, প্রচুর আমাদের জঙ্গল ছিল সব ফাঁকা হয়ে গেছে এখন। নজরদারি বাড়াচ্ছে না? না, নজরদারি বাড়াচ্ছে না, বারবার বলা সত্ত্বেও নজরদারি বাড়াচ্ছে না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের এটা দুর্গাপুর বনাঞ্চলের অধীনস্থই জায়গা, এবং এখানে যে মাঝে মধ্যে কিছু গাছ দেখলাম কাটাকাটি হয়েছে, এটি জঙ্গল এলাকা নয়, এটি কোনো বন দপ্তরের নিজস্ব জায়গা নয়। যে আশেপাশে রাস্তার পাশে বা ক্যানেলের পাশে পুকুরের পাশে কিছু গাছ আছে, যেখানে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় মানুষ মাঝে মধ্যে সেই গাছগুলি কেটে নিয়ে যাচ্ছে, এবং যেটুকু গ্রামের মধ্যে থেকে খবর পেলাম যে মূলত জ্বালানির প্রয়োজনেই তারা গাছগুলো কাটছে। তো আমি আমার গ্রামবাসীদের কাছে অনুরোধ করলাম, তারাও আমার নিজেরই লোক, যে অনুরোধ করলাম যে জায়গারই হোক, যে গাছগুলি আছে সেই গাছগুলি যদি আরও বড় হয়, আরও ভালো থাকে, তাহলে গ্রামেরই উন্নতি হবে। তাহলে এই ব্যাপারটা সামগ্রিকভাবে বন দপ্তর তো সরাসরিভাবে সব জায়গাটা দেখতে পারে না, আশা করে যে গ্রামবাসীরাই তাদের সাহায্য করবে। গ্রামবাসীরা সেই জায়গায় এগিয়ে আসছে না কেন? আমি আপনাদের কাছে শুনলেন, এইমাত্র আমি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললাম, এবং আগামী বুধবার দিনই আমি তাদের সঙ্গে বসছি, এবং তাদের সঙ্গে বসে তাদেরকে অন্তত এইটা বলবো যে গ্রামের যারা আছে, যারা যুবক ছেলেরা আছে, তাদেরকেই এটা বেশি করে আরও আগ্রহী হতে হবে, উদ্যোগটা নিতে হবে, যাতে এই ধরনের কাটাকাটিটা বন্ধ হয়। বন দপ্তর থেকেও কি আরো একটু নজরদারি? নিশ্চয়ই, আমি সেই জন্যই তো এসছি। আমি যখন খবর পেলাম, আমি তো জানতাম না যে এটা জঙ্গল এলাকা নয়। আমি এখানে এসে দেখলাম যে আমার জঙ্গল এলাকার বাইরের জায়গা, তবুও গাছ মানেই গাছ, সেটা জঙ্গল হোক বা জঙ্গলের বাইরেই হোক। তো সেই আমি একজন নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে সেই অঙ্গীকারটা নিতে হবে যে গাছ ধ্বংস করা চলবে না, গাছ কাটা যাবে না। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना के मामले प्रतिदिन ही बढ़ते जा रहे हैं, वहीं लोगों की सहायता करने हेतु तो सोमवार को रूपनारायणपुर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सह विशेष व्यवसायी हारो दास की बेटी रिया दास और दामाद अभिजीत दास ने राज्य सरकार की पाठेकेरी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए 20,000 रुपए नगद राशि का अनुदान दिया। कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमित का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस भयानक महामारी में जिस तरह राजनीतिक दल, स्थानीय क्लब एवं समाजसेवी लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, वो मानवता के लिए एक मिसाल है। सोमवार को रूपनारायणपुर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सह विशेष व्यवसायी हरो दास की बेटी रिया दास और दामाद अभिजीत दास ने राज्य सरकार की पीठाकेरी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए 20,000 रुपए नगद राशि का अनुदान किया। इस संदर्भ में दंपति ने कहा कि इस कोरोना महामारी में लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, तभी मानवता जीवित रहेगी। पीठाकेरी अस्पताल में बहुत कोरोना मरीजों का इलाज अच्छे से हो रहा है और अच्छे से बेहतर तरीके से हो, इसीलिए हमने छोटी आर्थिक मदद की। इस पैसे से वह बेहतर मात्रा में उपकरण खरीद सकेंगे और मरीजों के इलाज में सुविधा मिलेगी। এখানে কি উপলক্ষ নিয়ে আসছেন? আজকে অ্যাকচুয়ালি কোভিড পরিস্থিতি যা আছে দেশে, তাতে আমাদের হয়তো কিছু একটা সাহায্য করা উচিত ভেবেছিলাম। সেই কারণে আমরা ভাবলাম যে কিছু একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে যদি হেল্প করা যেতে পারে, মানে হয়তো জিনিসপত্র কি লাগে কোভিডের জন্য পেশেন্টদের জন্য সেটা তো আমরা জানি না, তবে ডক্টরের হাতে দিয়ে দেওয়াটা বেটার, মানে টাকাটা তাতে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। হ্যাঁ, সেই কারণে আমরা এখানে ডোনেশন করবার ইচ্ছা ছিল, সেটা আমরা করলাম। কোথায় ডোনেট করলেন? আমরা এই পিঠাকেয়ারি হসপিটালে এখানে ডক্টরদের হাতে দিয়ে দিয়েছি অ্যামাউন্টটা, তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে বা জিনিসপত্র কেনার কাজে লাগাতে পারে এই টাকাটা। কি নাম আপনার? আমার অভিজিৎ দাস আর আমার ওয়াইফ রিয়া দাস। सालानपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश भर में चल रहे कोरोना महामारी के बीच लोगों की सेवा करने के लिए बर्नपुर की इस्को ने जंबो कोविड-19 यूनिट का निर्माण किया था, जिसका उद्घाटन इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, मगर अभी तक इसे लोगों की सेवा के लिए चालू नहीं किया गया। देश भर में चल रहे कोरोना महामारी के बीच लोगों की सेवा करने के लिए बर्नपुर के इस्को ने जंबो कोविड-19 यूनिट का निर्माण किया था, जिसका उद्घाटन इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। बाद में इसे राज्य सरकार के हाथों सौंप दिया गया।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जानकारी मिलने के बावजूद भी अभी तक इसे लोगों की सेवा के लिए चालू नहीं किया गया है। सोमवार आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से विधायक अग्निमित्रा पाल ने दौरा किया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि इतने दिनों पहले जम्बो कोविड-19 केयर अस्पताल का उद्घाटन होने के बावजूद भी अभी तक इसे चालू नहीं किया गया। कोरोना महामारी के दौर में ऐसे भी आम लोगों की अवस्था खराब है और लॉकडाउन की वजह से जो भी आमदनी हो रही थी वह भी अभी पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उन लोगों का सामर्थ्य नहीं है कि किसी अस्पताल में 3,000 से 5,000 रुपए सिर्फ बेड के लिए दे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध किया कि जब मुफ्त में अस्पताल में इलाज हो सकता है तो सरकार इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए चालू करवाएं। कोविड जम्बो केयर यूनिट আমাদের মাননীয় সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় এবং আমাদের মাননীয় স্টেট মিনিস্টার ধর্মেন্দ্র প্রধানজি উনি এটি ইনগ্রেশন করেছেন এক সপ্তাহ আগে। এত সুন্দর একটি সেফ হোম তৈরি করা হয়েছে এখানে। আই এম ভেরি ফর্চুনেট আমার বিধানসভায় আসানসোল সাউথে, বাট আই এম সো আনফর্চুনেট অ্যাগেন যে এখনও সেফ হোমটি শুরু হলো না। কেন শুরু হচ্ছে না এটাই বোঝা যাচ্ছে না। আজকে আমাদের কথা ছিল যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং সেল এটাকে রেডি করে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেবে উইথ দ্য হেল্প অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরেও রাজ্য সরকার কেন এই সেফ হোম শুরু করছে না? অথচ প্রতিদিন দেখুন মানুষ মারা যাচ্ছে। আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে অবস্থা এখানেও একই অবস্থা। মানুষ অক্সিজেন পাচ্ছে না। একটা ছোট ঘরে 5জন 6জন থাকে। একজনে যদি করোনা হয় বাকি সবাই তো ইনফেক্টেড হবেই। সেই জন্যই আজকে এই সেফ হোমটা করা, যাতে এই ধরনের পরিবার যারা 5-6 জন 10 জন একসঙ্গে হয়তো দুটি ঘরে থাকে তাদের জন্য অন্তত তারা বেরিয়ে এসে সেফ হোমে থাকতে পারবে। কেন অক্সিজেনের সাপ্লাই রয়েছে, পুরো ইস্কো থেকে গ্যাস অক্সিজেন সাপ্লাই করে দেওয়া হচ্ছে পাইপলাইন দিয়ে। বাট ইট ইজ সো আনফর্চুনেট। এবং আজকে এখানে বলা হচ্ছে যে পার বেড নর্মাল জেনারেল বেডে 3,000 টাকা লাগবে এবং আইসিইউতে 5,000 টাকা লাগবে। এখন লকডাউনের সময় যেখানে রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে, এটা তো সরকারি হাসপাতাল হওয়ার কথা, সেখানে টাকাটা লাগবে কেন? আজকে 3,000 টাকা 5,000 টাকা একটা সাধারণ মানুষ কোথা থেকে পাবে? আজকে এত মাস ধরে লকডাউন চলছে, সারা লাস্ট ইয়ার খুব আগের বছরটা লকডাউন গেল, এখন আবার লোকের কাজ নেই, কিছু নেই, ঝড় এলো, খেতে পাচ্ছে না মানুষ, সেখানে 3,000 টাকা 5,000 টাকা কোথা থেকে পাবে? তাই আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে আমার নিবেদন যে মাননীয় আপনি এই ব্যাপারটা একটু দেখুন এবং যদি এটাকে ফ্রি করে দেওয়া যায়। রাজ্য সরকারের থেকে সরকারি হাসপাতাল যেমন হয় ফ্রিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হোক, অন্তত এই সেফ হোমের যে অক্সিজেনটুকু সেটা মানে বিনামূল্যে ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। এটাতে আমার মনে হয় না সাধারণ মানুষ টাকা দিতে পারবে। এটাই বলা। ভালো থাকবেন। ভারত মাতার জয়। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।